Hello everyone, my name is Bibi Piharsi. I'm teaching English at SMP Meromadani. Today, I will carry out Interactive Learning Process or PPL Aksi 2 at SMP Meromadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Fine. Okay, I'm fine. Thank you for asking. Okay, today we meet again in our lesson in English class. But before we starting our lesson, may I know it is absent here? Ada yang tidak sekolah di sini? Sekolah semua ya? Okay, good. And before we starting our lesson, let us pause for a moment of silence to get ourselves prepared for today's class. Okay, finish. Say greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. Did you still remember the story that you watched in our last meeting? Kalian masih ingat yang kita tonton minggu lalu? Okay, what's the title? Apa itu judulnya? Timun Mas. Can one of you tell us the story? Bisa nggak salah satu dari kalian menceritakan kembali? Please, one of you who want to let us to know the story. Okay, anybody who want? Siapa yang mau? Okay, please, Sophie. Jadi ada seorang perempuan, dia nggak punya suami, terus nggak punya anak. Dia tuh merasa kesepian, terus dia minta tolong ke Buto Ijo, minta tolong untuk terus dikasih timun mas. Kemudian sama ibu itu ditanam, terus pas dibuka lahir seorang bayi perempuan. Okay, good. Give applause. Yang kalian rasakan apa setelah kalian menonton video tersebut yang kita lakukan di minggu lalu? Refresh? Asik? Yes. Okay, student. If you still remember, what is the title of the story in the last week? And then? Cinderella. Good. Tadi kita sudah membahas tentang Timun Mas. And how about Cinderella? Bagaimana tentang Cinderella? One of you can tell us about Cinderella? Jadi cerita Cinderella itu adalah kan Cinderella tinggal sama ibu tiri sama kakak tirinya, saudara tirinya. Terus Cinderella tuh diperlakukan dengan buruk sama orang tua tirinya sama kakak tirinya. Terus kan pada suatu hari pangeran ngundang seluruh gadis di desa itu buat dansahan di kerajaan. Terus Cinderella pengen ikut tapi dia gak punya baju. Terus udah gitu dia itu iya aku gak punya baju, pengen ikut tapi gak punya baju. Iya. Okay, good. Okay, thank you. You still remember the story. Never mind if can't to speak in English, but I know kalian sudah bisa memahami jalan cerita dari Timun Mas and Cinderella. Okay. If you still remember,
In the Timun Mas story, how many characters there? Ada berapa karakter di cerita Timun Mas? Yang pertama? Second? Third? Fourth? Betapa. Okay. And how many characters in Cinderella? Four. Okay, verse. Second. Ibu tiri. So how many characters? 4 or 5? 5. Yeah, what problem did the character face in Timun Mas? Masalah apa yang dialami karakter utama di cerita Timun Mas? Apa solusinya yang dilakukan? Oke, good. Minta tolong betapa caranya? Dikasih. Timun Mas gave 4 things from the hermits and then dia menggunakan itu untuk to against the buto. How about the Cinderella stories? What the problem of the main character? Problem apa yang dialami oleh Cinderella? Selain tidak punya baju itu kan just one of the problem, but her big problem is masalah besarnya adalah ditindas betul sekali, diperlakukan tidak baik. Itu masalah terbesarnya sebetulnya kan. Hanya saja pada saat dia mau go to the party with the Prince of Kingdom, when she invite the prince, she has not a new or beautiful dress. Jadi Cinderella permasalahan selanjutnya dia tidak punya baju yang bagus. And who's help her? Siapa yang menolong Cinderella? Okay, yes. So today we also still learning about narrative text. Jadi hari ini kita masih belajar tentang narrative text, but our focus is kalian harus melakukan beberapa tes. Okay. Nanti kalian akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik, and you must do the task after this, okay? Why must we know this lesson? Because in the learning objective today, first you must can identify the social function of narrative text with the video show, and then you must compare information related to the social function of broadcast video narrative text with precision. The third, student in group can compose random sentences from narrative text are given in accordance with a logical order in writing, right to right. And the last is student in group can tell the narrative text that has been completed with clear pronunciation and intonation. Oke, kelas. So, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti salah satunya harus bisa menyusun. Karena tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua sudah kita lakukan in our first meeting. Sudah kita lakukan di pertemuan kita yang pertama. So, in this meeting, tujuan pembelajaran kita adalah salah satunya kalian harus mampu menyusun. Kemudian harus bisa menyusun apa? Menyusun kalimat yang secara acak diubah menjadi sebuah paragraf yang utuh menjadi sebuah naratif teks. And the second is you must presenting. Kalian harus mempresentasikan the story. Okay? Okay, now please work with your friend. I have 4 story. In this story, kalian harus mengerjakan how to rearrange, menyusun the sentence menjadi sebuah paragraf yang utuh tentang beberapa cerita. And then after that, you must translate into Indonesia. Kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, and you must present it. Dan kalian harus mempresentasikan. First, kalian mempresentasikan in English
hasil dari kalian menyusun kalimat-kalimat ini. After that, one of you in your small group harus membacakan atau mempresentasikan ceritanya in Indonesia. Yeah, okay, translation in Indonesia. Okay, Group A, Goldilocks. Group B, Hansel. Group C, Little Jack and the Beanstalk. And D, Little Red Riding Hood. Okay, please work together with your friends to arrange the sentences to make a complete story. Okay. To make a complete story. Okay. Okay, guys, have you finished? Okay, good. Okay, first group A. Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks saw a cabin in the woods and entered. There she found 3 bowls of porridge. One was too cold, one too hot, and the other just right to sit at that one. Tadi Ali sudah membacakan. She has read his answer. The first is Goldilocks saw a cabin in the woods and entered. Tadi kelompok A menjawabnya betul atau salah? Betul. Tadi Ali sudah menyusun dengan benar. Kalimat yang pertama adalah nomor 5. Oke, nomor 5 di soal tadi adalah merupakan kalimat pertama. Goldilocks saw a cabin in the woods and enters. And then the answer for number 2 is There she found 3 bowls of porridge. there she found 3 bowls of porridge. Di sana. Goldilocks melihat sebuah kabin yang terbuat dari bambu dan dia memasukinya. Di dalam dia menemukan 3 mangkok bubur, 1 dingin, 1 panas, dan yang 1 biasa saja. Dan dia memakan salah satunya. Goldilocks kemudian menemukan 3 kursi, 1 keras, 1 lembut, dan yang 1 biasa saja. Kemudian dia duduk lalu merusaknya. Menurut kalian, how about your group? Apa yang disampaikan oleh Alam? Is that true? Apakah sudah betul? Okay, good. Keep applause for kelompok. Okay, next. Group B. Hansel and Gretel. Yes. Hansel and Gretel's wicked stepmother took them into the forest and left them there. Soon the children come upon a house made of sweets and they ate some. And how the translation? Who will be presented? Riza. Okay, please Riza. Present here. Hansel dan Gretel dibawa oleh ibu tiri ke hutan, lalu meninggalkan mereka di sana. Please slow down pelan-pelan and Kemudian anak-anak datang ke sebuah rumah yang terbuat dari permen dan memakan beberapa. apa yang ingin dilakukan sebenarnya oleh si pengarang pada cerita Timun Mas itu? Ingin mengatakan bahwa perempuan sama seperti Ya, mungkin salah satunya itu. So, the pengarang, the writers menginginkan salah satu tujuannya dari cerita Timun Mas adalah untuk meruntuhkan
paradigma atau pandangan tentang budaya patriarki. Oke, bagaimana seorang timun emas gadis kecil bisa mengalahkan seorang raksasa? So, kita bisa meniru itu, terutama anak-anak perempuan. Kalian jangan pernah merasa kecil, karena kita semua punya kemampuan yang sudah diberikan Tuhan sebagai anugerah kita untuk menjadi lebih baik. Oke, good. Okay, now, did you think our lesson today is so interesting? Menurut kalian pelajaran kita dari minggu lalu kemudian minggu ini sangat menarik? Menarik. Why? Kenapa menarik menurut kalian? Membuat happy. Karena apa kok bisa happy? Why ya? Jadi banyak tahu cerita. Oke, next. Jadi banyak tahu cerita, apalagi menambah inspirasi. Before this lesson, apakah kalian sebelum belajar kita hari ini sebelumnya pernah membaca cerita atau menonton film tentang yang tadi diceritakan? So you feel interested to this lesson, okay? Okay, I think our lesson is enough here. I feel so thank you for all of you for our lesson. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. And don't forget to reading at your room. Jangan lupa membaca di kamar kalian masing-masing. Okay? I think enough here. One more time. I so thank you for all of you. Enough here our lesson today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi